Jabun Kanjeng Nabi setong waktu kok paringin kesempatan ngabes esena swarga. Etole swarga bi sengko ternyata edalem jeriah paling banyak ai sereng pakir. Orang-orang fakir, orang-orang si tandi kai sisi banyak masuk ke swarga. Orang-orang si kitunya tak pate tong bitong, tak pate ica baca, tak pate besabes bi orang. Kadang datang ke nandi parlay kalau pai te yonjong. Kalan si tak andi. Kadang ring tak andi kencengnya pa kalau pai taretan tehi. Mon si soki kalak ka ado, cai juk roni yonjong. Iburung tasang yonjong, kanung salang yonjong. Ba polan tak andi iba tabu ni kalau pain. Polan si miskin ala terok romala te yonjong. Orang-orang ketika itu si paling banyak masuk ke swarga. Seitunya tak soki, etunya sekoni artana. Pon, kaningki kadang monoreng tandi tak pati tole bioreng tegi. Engki, debu na pasir kaisa, cao cana orang kaisa, mon soki, make telo popo, ngako. Keng mon lata andi, make sa popo nate. Yakoh unsoki makai sorbojo yakoh makomo keng monta andi makai apolong romana te yakoh naudhu billah teti swarga kento paling banyak ai si orang miskin ai si orang fakir apa teretan kegeli soki cobaan miskin juga cobaan, apa pada cobaan kento, kengceng kadang bi orang awam, sesangku cobaan, muntan di, munsoki sangku beni cobaan, pada setandi dunya cobaan, sesoki banyak mobil cobaan, pada coba kalaban kesokian, coba kalaban kamiskinan. Keng bi orang kadang si miskin mololos isro pasaper. Parida le pasaper cobaan na Allah. Aba si soki boleh painga. Senga ba, ngastete ba, aba encik soki na ba, pasenga. Karena kadang reng soki muntek pasenga kencang mekar ko penga. Eki mana punten. Reng soki muntek pasenga kencang sombong. Tak aroma saja coba. Kadang teretan orang mau coba kalaban kemiskinan koteh. Kata mohon ban kancah ngolok salam. Kata mohon ban kenalan misem. Bada pengajian hadir. Bada sarwaan depak. Sesoki guni yuran jorajo biar. Iuran paling sekoni 500 sejuta setengah. Pesena mololo sedepa. Orang ngegemet. Bada. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu para teretan sebadan kaula amol jaki. Banyak orang coba kalaban kemiskinan lulus. Ku tekuna tasbih. Cak bacaan Al-Quran. Tapi tinggal toki sekoni isabak Quran na, isabak tasbih na, pa TikTok melolo. Papon teleponan loncolonan melolo. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Mon kita andi kadang tawadu, adep asor, mamabe. Yang tinggal soki kadang pahabelik taretan. Kau tu mon kita andi surah bentajek gomo on. Pekuah engko lah. Oh coba. Engko dan. Kor paringin teka hajat kelar melai mobil. Enjak tatang kedinaan tak kira repot. Karena apa boleh ke waktu parlo yang siang ngatengah malam kau ingin ke bengkok. Tina kau tak ngalah bajaran. Kor solar bensin isen. Tinggalan di ongko jak kutu. Kenapa boleh kau ini tengah malam? Abai kau ini rek nare. Kontak kata sengsal.
Kau nindek nare kontak kata sengsal. Sahri iki. Wambuin sa. Allahumma salli ala Muhammad. Renare kontak kata sengsal taretan. Oleh teluare iyan cuma boleh. Mesin nalatak pati nyaman. Oleh seminggu nginjam boleh. Mimpi na jangan malam tak nyaman. Yalah burung. Jangan mimpi na tak nyaman. Latak pancam boleh. Inti na kengker. Cerek. Kainto taretan. Dan kadang coba kalaban kesokian. Mak aku tu main jama mobil. Jalep salep panerok jalan tak ngelakson belok kanan. Aduh tinggal nampero pademki. Berdeng jalan berdeng angin sitin pai terabos si pesan tak pai toluen. Oh benten belak mon sahri ben beng beng boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kainto taretan. Jadi swarga kainto paling banyak aise orang miskin. Kenten gula mator ke panjenengan. Mon lesiki soki ci adaptar tetireng miskin. Taiki. Apa pesoki orang Islam mon bisa. Malah aja saking bisa kutuku jerajo andiin orang Islam. Pabrik jerajo andiin orang Islam. Otomotif kendaraan andi orang Islam. Semakin jo ikan andi orang luar Islam. Hotel bintang 4, hotel bintang 5, benireng Islam siandi. Restoran jorajo, benireng Islam siandi. Bedereng Islam andi tuku al barokah. Tong ngegasa teloan. Ajual le. Bendana 3,5 juta. Oleh setengah bulan compet. Para aja. Cek saking bisa setiap sektor kenengin orang Islam. Kan tak gelem beda sepeda motor anyama Al-Falah. Suzuki sih depan Yamaha. Ada remaja pabrikin reng luar Islam si Andi. Yani nyaman norok ke Jepang. Teki. Engki. Pan singkat. Assalamualaikum. Teki. Wattala'tu finnar. Kanjing Nabi ngulatin kia ke neraka. Tingla neraka yolaten. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa'ah. Ternyata ilmu neraka entoh isenah paling banyak ai sereng bini. Mantiran selamat keluarga ten kula ban ajunan seteja. Nak foto ten kula ban ajunan seteja. Lepalatan kula ban ajunan seteja. Amin Allahumma. Reng bini si paling banyak neraka taretan. Jauh lebih banyak tempeng reng laki. Apa polana? Mapa reng bini si paling banyak masuk neraka. Tung. Baca jumlah nareng laki ban reng bini banyakan. Kayak banyak. Mau banyak reng bini taretan. Malah temunkannya Nabi jan semak kiamat. Reng bini sejon banyak. Reng laki sejon segoni. Masa gak dinto? Karena reng laki sudah perang. Mana perang kan itu kan benih reng bini. Reng laki Papua, TNI perang. Polisi perang. Aparat perang. Dan kelompok teroris. Kriminal bersenjata. Siapa perang reng laki mau napa reng bini? Berarti si banyak mate. Reng laki. Jadi jumlah reng laki ban reng bini semakin tak sepenting ampun. Malai hadis terangaki monjen semak kiamat penting reng laki ban reng bini in seket reng laki sit tung. Makanya jodoh muda reng laki. Jodoh muda jual larang. Pergi. Jandak budi kento jan banyak reng bini jan segoni reng laki. Jadi jan larang harga reng laki. Benih janda yang semakin di depan. Pergi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon. Jadi si pertama kan mila reng bini paling banyak masuk ke neraka karena dari segi jumlah pajaklah banyakan reng bini. Dua, apa reng bini mak banyak masuk neraka. Kebanyakan reng bini kan itu ceremi teretan. Tak jawab. Pajaklah kebanyakan reng bini ceremi.
Kenapa ring bini mula kudu ngatungi? Ampun pona. Lah tengenin bae panjenengan mun sehari muak rombongan, coba tengenin. Kek lakin kalemah, kek lakin 15 nik biniin kalemah. Kay maingar 15 ban kalemah. Jo ingaran si kalemah taretan. Jo mulai kita ongke ke mobil bejen layah hayo. Eta semobil layah hayo boleh. Doba kau jangan rami. Bila pipa beda acara, pada pura tepak itin langgur dah. Mololo dan gula sekut. Maka bi sila keintaren, kain in volume na dan bi kailakin. Kain in volume na. Bi kiai pokon cereng nyaring. Sekejap saya manti. Sekejap aki rami pole. Bada kiai adabu, gempang ring bini montro tak abon tak nyaring. Nomor setong perapaan action ya dan kamera. Atau nomor 2 perapaan TikTok. Letak kira rami. Mengenai dapur sambil ngombi bang pote ya hayo. Lagi. Engki taretan. Kaito sebab le orang ting banyak pentanah banyak salah. Salah nak lebih tak dasarin ilmu. Sekut atunging, sekut talopot. Jangan orang kaito menenalai tetang kejeknya mana. Jangan mantan sirik berin todus mono. Todus. Mungkin todus sih mun kepolan tamunya cek benyaan. Cuma sih kiba ke orang tak pada jaisen. Pak latang endi kok nyambi kula 2 kilo, paki beras 3 kilo. Ki beda mi bang kang apole. Porke lap ting la mulai muta es hari mi 2 hendan. Pamari taretan mun ladung kadung tegi. Jadi nomor 2 saya babaki reng bini banyak masuk ke neraka. Polan ceremi banyak benta, ia mungkin banyak tak apa-apa kerja rasa geluh. Pecala di andin ring bini kita banteki. Telok, mapa banyak ring bini masuk ke neraka. Inteng notopen aurat. Kento boleh, makanya ring laki ngastet, tilo. Mun si bini wakun cuma atang kotang keluar sih ngajak torot. Kulaku mun kengit torot bani cuma si bini si tujurungop si laki nyungsep kada. Tadi jak torot, no topen aurat, aja ke kewajiban si laki kento lah. Semakin ring bini montek jaga teretan, cak corak keng yang kaaki. Semakin orang ngajar, masuk dinas ke kantor, ngajar ke sekolahan, lebih sekolahan umum. Si bini kan banyak siarok kerok, tigi. Panjenengan po sepona kan saben lesekut bu malabu, tinggal bu guru ngajar, pas sambil nyambi kaca. Pahbu malabu lepasan ke di bebe. Lagi, saya ngastete taretan. Itu nomor 3. Reng bini banyak masuk neraka, inteng notopen aurat. Nomor 4. Mapa reng bini si banyak masuk ke neraka, ada remah. Banyak reng bini tak pentera sokor. Parkelang, kufur kenikmat. Cuma dengan ribirin si laki, ikilolos kapi mun reng bini perapan pegel. Reng bini mun perapan pegel kento pah elang kebagusan si laki guys kadang. Engkok kak. Apolong ban sabi dah 5 tahun tada online apa kak. Ada online na sekali, maki kalau ngarampe telo tada online na. Maki kilengay kangan kajar soon naman ibang tada online na. Mun perapan pegel. Ko apolong ban tak toman rasa na bunga jo so sama lolo. Ay paggemat. 5. Apa napa reng bini mapa banyak si masuk ke neraka? Reng bini kento taretan kenceng ranurain. Norain ke kecubaan tatangke. Norain aipa tatangke. Pulang sapan tatangke na tidak sinolongin ni waktu naga bayi Roma. Beting tatangke naga bayi Roma lagi nanti bagi nolongin dia. Tina mak padaras samun setidak. Sapan ni nak si berapa naga bayi Roma pada tidak nyungop reng cubara cerita. Torot mun sa tema padaras sagi. Ito rain. Makilaki nila berak mangkat na buru nga pilupon lay da temor. Lay santak bibini. Takko ke si bini. Teki. Thank you. Mantaran, tati orang laki si soleh, orang bini si soliha, si bisa ngiring lalampan na kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Amin. Sekadin to teretan, si bisa maturaki, perang langkong anyo ano pangapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.